हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल आप स्वागत है चैनल देखिए मुझे आसली तो आप देखते मो चैनल यहाँ हूँ भाई चैनल जय श्रीराम है तो आज आम गोटे सब यूनिक माने वीडियो कर मो चैनल भी केवे से वीडियो पकईनी फास्ट टाइम भाई को चैनल होगा जाऊँगी आउ स्क्रिप्ट अलग लेवुल आटा हूँ कौन कि आगुआ देखूँ आ भाई मो अच्छे ना किसी अलग लेवुल ही हम तो फास्ट आम भाई कौन करा किनदे आगे राखी किनदे जी कॉलेज पाखे अच्छे बीएन कॉलेज जाजपुर पूरा फेमस कॉलेज तुम जानते बीएन कॉलेज भविष्य नष्ट ना सेमती किसी ना पाठ पढ़ले भविष्य उन्नत भी बस न पढ़ले जो कॉलेज पढ़ले भविष्य नष्ट बस तीन तीनटा राखी ना है आज भाई तीनटा भौणी हे एक्सट्रा आम तो बैक एंड रू तीनटा चॉकलेट भी नहीं है बस चलो जी भाई को राखी गोटे ना बाकी देखा एत सारा तो राखी अच्छी यहाँ भल लगुच यहाँ भी भल लगुच यहाँ के टଙ୍କା 10 टଙ୍କା ना यही गोटे दे दियो यहाँ 10 टଙ୍କା ना ठीक अच्छे ये तीनटा नहीं जा हाँ ये तीनटा दे ये गोटे 10 टଙ୍କା अलग कौन अच्छी हाँ सब अलग अलग दे दियो गोटे गोटे हाँ ये गोटे अलग अलग दे दियो रेडी बढ़िया ही राखी देखिए बस राखी तो जबरदस्त अलग अलग नौ चला तीनटा बस दीटा आ गोटे हाँ दे दियो हाँ मैं 3 जन भौणी तो भाई बाड़ी पिंधा कौन अच्छी से तो निजे पिंधे बस ए रेडी रेडी हाँ हाँ जी आउ चॉकलेट मैंने भाई चॉकलेट दे 3टा तो सांग मैंने राखी आउ देखो हाँ यहाँ समस्त बाकी अधिकांश फेवरेट था डेरी मिल्क तो से डेरी मिल्क आम चूज कलु तो ये चलो जी सीधा कौटी भाई बीएन कॉलेज बस चलो कौन हो देखा तो सांग देखो एवं आम एंट्री करूँ बीएन कॉलेज आप जानते तो कमेंट जनइबे देखिए आम आगे रिएक्शन देखिए कौन हो भाई मोर फाटला मु जीवन के कनी भाई को साहस कर चलो से हाय देख मुझे बर्तमान पूरा तुम आखि सामने पूरा राखी खोली 3टा खोल 3टा राखी देख तुम देखा तो चॉकलेट भी अच्छी तो राखी 3टा भी खोली पूरा जो भी झील आसो बर्तमान दिया राखी जब जी हाथ में बांधिला तुम मैंने देखी पार रिएक्शन देखियो रिएक्शन पूरा कैमरा देखा चॉकलेट पर दबा है चॉकलेट पर दबा फास्ट राखी वीडियो देखे रिएक्शन कौन है सुनो गोटे हाथ धरती राखी गोटे हाथ चॉकलेट है फास्ट देखिए कि बांधुची कि नहीं ठीक है रेडी रेडी देखिए मोर फाटू जी भाई अरे किच नहीं बस बस खाली राखी भाई खाली माने भौणी खाली राखी वीडियो ना कि मिल ठीक अच्छे फास्ट एक्सपीरियंस कौन है ठीक ठाक है तो मत बहुत मो लाइफ रे फास्ट टाइम एमती भाई विश्वास कर लिटरली मोर फाटुला मोर अलग फाटू भाई मानिया पड़े भाई मोर भाई सास हबन भाई मानिया पड़े भाई तो साइकिल तो सांग मैंने आमर फास्ट राखी पूरा सक्सेसफुल है सेकेंड फेल है आम भाव 3टा राखी माने कौन भाई जी फैन फॉलोइंग से जोटा कि 3टा राखी पूरा सक्सेसफुल है तो ये आउ गोटे जा देखा कौन आम चल चल देखिए कौन हो आउ जन अटकईक एपट गले एपट गोटे करा ठीक है चलो एपट जड़े जड़े एपट देखा एपट जो मैंने बाहर कॉलेज हाँ हाँ गोटे रिएक्शन चलो जी भाई ये दिना कह ना हाँ कहवा देखिया भाई का रिएक्शन ये साइकिल अटके दो ना साइकिल वाला मारियो ये चल चल जाऊ तो ताकू हमें देखिया ठीक अछि देखिया दे आ कोको लाओ दे
ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଦିଟା ଭଉଣୀ ହେଇଗଲେ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଫେଣି କ'ଣ ତମେ ଗିଫ୍ଟ ମାଗ ବା ଭଉଣୀ ହିସାବ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ମାଗିବ ନା ମାଗିବନି ଗିଫ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ଆରେ ଭାଇ ଗିଫ୍ଟ ମାଗ ହଁ ନିହାତି ଗିଫ୍ଟ ଦିଅ ଗିଫ୍ଟ ନାହିଁ ଭାଇ ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ମାଗିଦିଅ ହଉ ନିଅ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆମର ନିଅ ବାସ୍ ବାସ୍ ଆମେ ଭାରି ଡରୁଆ ବାସ୍ ଏଇ ଭଉଣୀ ଭାରି ଡରୁଆ ଏଇ ଭଉଣୀ ଭାରି ସାହସ ବାସ୍ ଯାଉ ଏମିତି ଭଉଣୀ ଥାଉ ହଁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖେ ଆସୁଛି ମୋର ଦିଦିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜମାରୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିଏନ୍ କଲେଜ ଦିଦିଟା ଭଉଣୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବି ହବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ଏପଟୁ ଏଇଟା ଏବେ ସ୍କୁଟି ଅଟକେ ଦିଅ ଦେଖିଆ ଅଟକେ ଦିଅ ଶୁଆ ଅଟକେ ଦିଅ ଆଇ। ବାସ୍ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଭାଇ ବନେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ସୁବାଇର ଭଉଣୀ ନାହିଁ 3 ଭଉଣୀ ଏବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଠିକ ତ ରାକ୍ଷୀଟା ପୁରା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ ଏଇ ଭଉଣୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ହଁ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଭଉଣୀ ବୋଧେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଅ ଗୋଟେ ଆମ ହାତରେ 3 ନମ୍ବର ଭଉଣୀ ଇଏ ହେଇଗଲେ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ପଳେଇଲେ ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଭଉଣୀ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ନାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ନା ନାହିଁ ବୋଧେ ଗିଫ୍ଟ ଭଉଣୀ ତମେ ରାକ୍ଷୀ ବିଲ ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ହିଁ ମାଗ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ଗିଫ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ନା ନା ସେଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମାଗିଲା ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର ନାଇଁ ସେ ଏବେ ଗିଫ୍ଟ ଚଳିବ ଆମର ହଉ ଦିଅ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ନିଅ ଡେରି ମିଲ୍କ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଡେରି ମିଲ୍କ ତମ ଘର କୋଉଠି ଭଉଣୀ ରାଣୀପଡ଼ା ତମ ଘର ଆମ ଘର ପାଖ ପିଲା আর কিছু নাই ভাই রইলা লোকাল পিলা যাই হব ନା ନା କିଛି ନ ହଉ ପାଠ ପଢ଼ ମନ ନେଇକି ଚାକିରି କର ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବେଶୀ ଆମ ହଉ କ୍ଲାସ୍ ধন্যবাদ ତମ ଦି ଜଣ ଧନ୍ୟବାଦ থ্যাংক ইউ ବାକି ଦେଖିଲା ଆଉ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତ চলো ଏବେ ফাইনাল सक्सेसफुल ହେଲା ହଁ ତାହେଲେ ଏବେ ସରିଗଲା রেডি ରେଡି রাখি প্রাঙ্ক ভাই তিন রাখি মানে ফেল ହେଲା না না। তিনটা सक्सेसफुल ହେଲା ফাইনালি ଆମ ପ୍ରାଙ୍କ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ଆଉ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଜଣେଇବ ହଁ ଆଉ ତମାନେ ତ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଜାଣିଛ ଶୁଭଶାନ 07 ତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କର ସେୟାର କର ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ସେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କର ନୂଆ ନୂଆ ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ଭାଇକି ତ ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଭାଇର 2 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆଉ ସିଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବ ତ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବନାଉଛି ତମମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାଇ ଆମ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜଣେ ଆସିକି ଆମ କତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ରୋଶନ ଭାଇ ଯୋଉଟା କି ଯିଏ କି ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆଇଲେ ଭାଇ ସରିଲା ପରେ ଆଇଲେ ନା ଟିକେ କାମ ପଇଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଇଲି ଆଉ ଭାଇ ହେଲା ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସବୁଆଡେ କାମ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯାଉ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଭାଇ ରୋଶନ ରାଜ ଯିଏ କି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଫ ଯାଜପୁର ନା ବେଜିତ କର ନା ବେଜିତ ନୁହଁ ଯାହାହେଲେ ଭାଇର ହାଇଲାଇଟ ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ ଷ୍ଟାର ଫାର କିଛି ନୁହେଁ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଭିଏନ୍ କଲେଜର ନଜାରା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମାନେ କଲେଜରେ ବହୁତ ସାରା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଜରୁର ଜଣାଇବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରାଙ୍କ ହେବ ସେଇଟା ଜଣାଇବେ ହେଲା ଏଇଟା କୋଉଟା ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ତ ଚାଲ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ହଉଛୁ ତ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଏତିକି କହିକି ଏଇ ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦଉଛୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଆଣିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବା ତ ଟାଟା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।